Okay, thank you. Okay, so let's go back. So, pwede na ko i-interrupt niyo class kay di ko kakita og mag-chat mo, di ko kita kay wala ang ako other phone para nga ako makita ninyo mga pangutaan na pa. So, mag-excuse lang mo, interrupt ninyo ako ang discussion, then raise your concern. Okay, class? So, let's go back again on procedure C. Copy the amount in the debit column. So, we need to copy this one. 50,000. So, mo po yung ibutang dire sa inyong debit side. No? The amount, 50,000. And then, insert the journal page in the folio column or posting reference of the ledger. Okay? So, here, unsa din ang tuod that class? Unsa ning folio? So, folio, it's a reference number gyud used in accounting to uniquely identify an entry in a journal or a ledger. Pero na siya gamay nga twist, so para di mo kayo tantong maglibog. Kay sa atong journal, di ba, na atoy di ba, date, explanation, sa headings ni ha, na date nga column, na accounts and explanation nga column. After sa accounts and explanation is your folio, letter F, folio column, and then your debit column, and then your credit column. Okay? So here sa ledger, napud siya F, no? Napud siya F. So your date, your explanation, your folio column, your debit, and then karing aside, mao gihapon si date, si explanation, si folio column, then si credit, then sa headings nato is your cash or your account title, and then your account number. So si Koan class, si folio, this is a reference number used in accounting to uniquely identify an entry in a journal ledger. So here, insert the journal page in the folio column or posting reference of the ledger. So ang atong ibutang diri ni folio, di ba wa kay nakit-an diri class nga numbers or way account numbers nga nakabutang dira. Kaya ang imong iibutang dira nga account number class is your account number siya gikan sa imuhang ledger. Usually naman ay mga chart of accounts class, like for asset it starts with number 1, for liabilities kay 2, for equity kay 3, for revenue kay 4, for expenses kay 5. Don't worry, kaning chart of accounts na gini siya ikuan gini siya kana provided gini siya, no? Kay every firm, either a retail firm or a merchandise firm, lahi-lahi man og chart of accounts class, depende sa kumpanya. So here, maghimo tag ato ang chart of accounts, no? Para man yung basis kung unsa dapat inyo ibutang nga, like account number, usually si cash man gyud is 101 gyud yang account number, man gyud ha sa accounting niya. For example, si accounts payable 201, si capital is 301, si revenue kay 401, either it's a service income or other kinds of revenue. And then si expenses, no? Daghan man tag expenses, usually mag-start na siya 5501, 502, 503. Okay? These are the account numbers, samples lang yun siya. So, sa folio sa ata diri sa ledger. So, ibutang nimo diri sa folio column sa ledger is your, o si pasabot aning J1 di ay ma'am. Okay. J1 is your journal page number. Okay? So katong atong example class sa journal, di ba? 1 page to, no? 1 page to or 2 pages to atong gihimo. Ano ba ko example ato? Kita na. Remember mo? Let me keep it. Let me see. Marag duha to ma'am kay wala na igo.
wa na igo duha to. So we have 2 pages sa atong journal kung duha to siya. All right. Okay, so we have 2. So paningkamutan ni nato himuon na lang ni nato kuan okay. Okay? Ato na lang himuon nga 1 page para di kayo tantong maglibog. Okay, 1 page na ato ang journal. So let's go back to asa naman to? Here. So si investment by Gomez, I mean your cash nabilong siya sa page 1 no sa journal nato. So ato ibutang dira is journal 1. Mean page 1 na makita nimo si cash which is your is the investment of Gomez. Kagets ra class asa ni kwa klaro na no? Klaro ra ma'am. Okay. So here in procedure E, insert the ledger account number. Take note, insert the ledger account number in the reference column or posting reference of the journal. So here, wala may sulod atong folio, di ba? Folio column sa ato ang journal. So karon sa ledger, makita nimo nga si cash di ang ayang account number is 101. So mao na imong ibutang diri. 101. Okay, so at least sa imuhang journal, kung nana kay account number, so si cash, makita nimo siya ato sa ledger, kani nga page, ledger account number 101. Okay, so si 101, makita nimo nga to sa ledger is your cash. Okay, so steps D and E, okay, these 2 steps called cross-reference. Oh, that's why it's cross-reference no kay gigamit nato ang reference sa journal diri sa imong ledger, ang gigamit nato ang reference nimo sa imong ledger diri sa journal. Okay? And it facilitates the tracing of an entry to and from the journal and the ledger. Okay? So, klaro ang procedure na ipangutana? Wala, no? So, let's proceed, no? So, let's proceed with the example. So, here, I will show you the chart of accounts. Example, this, kani siya ang accounts nga. Okay. So, man akong pasabot ninyo. Germania Community College man siya nga chart of accounts. So, a company's chart of accounts is a list of asset, liability, equity, revenue, and expense accounts included in the company's ledger. So, ang giingon ninyo, ang asset is 101, start with 1, ang liability 2, ang equity 3, ang revenue 4, ang expense is your 5 mag-start. So, para nagit siya uniformity no. Makabalo ka nga, okay, kaning account is 199, 189, 179, still your asset. If ang account number na is 200 something, pero di pa siya muglapas og 300, it means kaning nga mga account is your liability accounts. If na 300 plus 310, 311 to 399 nga di pa siya mabutog 400, it's still your equity accounts. Then 400 to 499, 401 to 499 is your revenue accounts, and 501 to 599 is your expense accounts. Siya, don't worry, this chart of account is provided, no? Katong gingon provided na siyang chart of accounts. Kailan lain man lagi. So, dili mo dapat magpataka. Sa inyohang mga problems or scenarios, na naibutang itong, these are the following chart of accounts nga inyohang gamiton. So, di na mo magpangita pa ka. Uy, sa dining accounts ni, ang sa din account number ni accounts receivable, kasi magigamit dira 102 na may magamit og 102 plus, no?
Pero adre sa kaning atong chart of accounts, ang gigamit is 106, no? Kaya naman siya petty cash, napod siya cash equivalents ng mga current assets, napod siya short-term investments, no? So it depends man ako gingon, depende gina siya sa usa ka kumpanya kung unsa ilahang chart of accounts nga ginagamit. Pero walay wrong ana, no? Okay? So let's proceed. Asan mo to? Okay. Example. Why? Cancel. Okay. So, any volunteers sa pag-post sa cash nga side? Ato na on karon. Pakitan. Documents. Nandiyan ini mo. Sorry. Okay. Excuse me, ma'am. Yes. Pwede na siya maduha, ma'am, kanang like split screen. Unsa na siya gang? Kanang i-drag, kanang imo na pisiton kana dira, ma'am. Kanang murag sa taas gani sa koan document na is murag Dire? i-drag sa kilid. Yes, ma'am. Nya murag i-drag nimo sa kilid. Sa pinakakilid nya murag mo show nga murag koan. Kanang dili ninyo makita na ko screen class? Klaro ra. Makitaan man, ma'am, pero murag naglisod. Nya na split screen, ma'am ba? So, Wala. kani ako ni siyang i-drag. Katong nasa yasam niya. Nasa pinakakilid sa left. Kilid. Natugid sa Left or right? Sa left, pwede ra left, ma'am, kay na naman dira sa left nga side. Anya? Anya, like isangko gid siya sa kilid, ma'am ba? Nya, murag na mo show nga murag mo na kana, ma'am. Anya, saka pa, ma'am. Ana. Ay, i-drag, ma'am, ibalik, ma'am. Balik. Okay. Anya, isa ka ang koan. Ano koan? Kanang ayaw, ma'am, kanang ianay. Di na ko buhi. Na isa ka gamay. Ana. Kana, ma'am. Okay. Ana. Yes, ma'am. Nya. Kasi ko ang imo ikoan. Yes, kana, ma'am. Okay. O ka maglibog manguko. Sige. Kani maklaro niya ako screen. Okay ra, ma'am. Papadak na to beng. Okay. So kani sa handa ka na to gamay. Sige. Sa cash ta. Okay? So mag-post na ta kay from our journal kani ato siyang ibalhin sa ato ang ledger. Okay. So March 1 na cash ato ibutang diri March 1. Kagamay ba ani ay. I like this. Ano mali ang may kuan? Kagamay. Saan ito nakan-babe? Ang font, guro, ma'am, murag 3. Murag 3 na to ganina na? Yes, ma'am. Ako harap po gani. Ang Latin. Ginakana na lang. Okay. Sige. March 1. So, sa total explanation, investment of
Gomez to open the business. Pero mura taas naman na siya kay class no, pero ato lang siya himuog o ano lang sa investment by Gomez. Para sa ikantong taas. Okay? So, folio, unsa akong ibutang dira? J1. Ang sa folio class, unsa akong ibutang? No? J1, Your ma'am. journal page. Okay, J1. Okay. Debit, what is the amount of your cash sa March 1? 50,000. So, we'll put here 50,000. Okay. Okay. Anya, sunod, sa may buhaton sunod. Si cars na pod. So, tibutang si cars. O nakoy a cars diri nga account. Account number ni cars kay ato chart of accounts. Sa atong chart of accounts. Hindi mo ko naman sa akong kuan siguro diri ang natin. So si cars is automobiles 151. So atong gamiton here. 151. No, account number 151. Si cash day 101. Okay, si accounts receivable. Pila man eh? 106. So, 106. Okay. Sa car, on March 1, ang ganyan akong talakan na naman. Explanation. Again, your investment by Gomez. Investment by Gomez. Then, journal 1 gihapon. The amount of your car is 750. No? Okay, and then your capital. So, maghimo ta og account ni capital. For example, this is your capital. Gomez capital. Okay, ang capital nato last na bibo. Lagi na ko yan. Asa naman to ang chart of accounts? Nawa naman po. So, si capital is, ato ta sa 300 kapin. Okay. So, capital is 301 ang iyang account number. So, matong ibutang 301.
Okay, and then date again, March 1. Investment by Gomez. Then journal 1. The amount is 800,000. So, mao na siya ang tulo. Okay? So, okay ra ang pag-post na to or namoy gikalibugan? Namoy pangutana? Hmm? None so far? Masabot ra ang pag-posting? Wala, ma'am. Masabot ra ang pag-posting? Okay. So, Yes, ma'am. mao ra gihapon na siya sa other sa other isang libog na gyud ko ani ako ang document. Ato ni iusab eh. Kaya hindi ko magbalhin-balhin. Siya, tanggalon. Okay. So, tanggalon din ako. Okay. So, on March ko na ta, March 3. Ang itong journal na ko napil og tanggal. Pinili siya tanggal. Okay, here na lang ta. On March 3, again, nana po kay entry sa imuhang cash, no? Debit. So, debit. 100,000. So, here, ayun na, kapiha, balik March, ang date na lang ibutang. March 3, so, March 3 is your cash loan from Citibank by 100,000. So, ang imo ibutang loan from Citibank. Then J1, journal 1. Then amount is 100,000. No? Okay. And the other one is your loans payable. This is your credit. No? It's your credit account. So, mangita tag loans payable. Kung matay loans payable diri so maghimo ta. Copy. And loans payable. Sa atong chart, si loans payable, unsa may ang account number, wa man pud siya loans payable diri sa ato na lang ibutang 202. Okay, 202 ako ato account number. Then March 3, loan from Citi. No, it's a credit. Dili siya debit, di ba? Should be here. March 3, loan from Citibank. And then J1, 100,000. Hasta ito si ato ang capital, no? Class, mo ko yung correctionan. This is a credit transaction, no? Should be here. Credit side. Sakto ko? Or sa'yo? Hmm?
So, ma'am. Sakto, no? So, dapat na siya sa credit nga side. This is a credit account. Okay. So, let's proceed. Umanataan ni. Okay. So, now, furnitures and fixtures, debit, 45,000, tapos credit your cash. So, karon na natay credit entry sa cash nga ledger, no? Kay in March 7, we bought a furnitures and fixtures from Blims amounting to 45,000. So, if there is a purchase on cash, so it will be, your cash will be decreasing. So if there's a decrease in your cash, it will be credited. So here, ito na to sa cash na to. So here, March 7. Okay, so at explanation is bought furnitures from Blims. So ako nagbutang nila payment to Blim. Payment to Blim. Journal 1. J1 tanan, kay 1 page naman na to ang journal, no? So, J1 ato ang ibutang tanan sa folio. Later on, sa atong journal, ato ipamutang ni atong account number. And then, the amount is 45,000. Okay? And then, your furnitures and fixtures, so, maghimutag ledger for furnitures and fixtures. So, butang na to siya diri. Sunod sa car, kay asset pa man siya. Okay. Furnitures and fixtures. Account number na to, furnitures and fixtures. We'll see here. Here, 161. So, 161 atong ibutang na account number. 161. Okay. So, tanggalin na to. March 7. Then, purchase from Blim. J1. 45,000. Okay. Now, on March 10, you bought an equipment from National Winners on account. So, increase ang equipment nimo by 55. So, you need to debit it in your account. And then, increase at the same time imong accounts payable by 55,000. So, you need to credit it in your account. So, we have equipment, debit, equipment na to. O, patay equipment, no? So, maghimo na po tao ledger sa equipment. So, equipment. Equipment na to chart ay account number. So, here, office equipment 163. So, we'll use the account number equipment 163. So, March 10. Itong purchase from National Winners. National Winners. J1. And then, how much the amount? 55,000. Okay. And then, ang imuhang credit is accounts payable. So, ito accounts payable. Kumantay accounts payable, no? So, maghimo tao accounts payable. Accounts payable
Usually, 201 ang accounts payable. So, should be March 10, purchase from from National Winner. J1, then amount is 55,000. Okay, nasundan na ko, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, kung ta na lang muhag na magipang kalibugan, you can interrupt me. So, let's go to your drawings. Na to. Drawings. Gomez drawing is 5,000. So, cash withdrawal from Gomez, no? 5,000. So, there is a credit in your cash account by 5,000 and debit in your drawings account by 5,000. So, balik ta sa cash na to. Okay, credit to, di ba? Credit by 5,000. So, March 18, excuse me. March 18, March 18. Okay. And then it's the Gomez withdrawal. Right? So J1 amount to 5,000. Okay. And the other account is your withdrawal ledger. So Gomez ledger. So himuta kayo tayo. Withdrawal. Gomez drawing. Okay. And drawings is, let us see, your chart number, your account number for withdrawals. Okay, 302, no? Here. Your capital is 301, your owner's withdrawals is 302. So, matong gamiton. 302. So, remove this. March 18. Gomez withdrawal. J1. Debit 5,000 pesos. Okay. Let's proceed. March 20. You paid accounts due to National Winner amounting to 55,000. So you need to debit your accounts payable. At the same time, you need to credit your cash because there is a decrease in your asset in the form of cash. At the same time, there is a decrease in your accounts payable. No? So if there is a decrease in your accounts payable, what is your rule in debit credit? Your accounts payable, if there is a decrease, should be recorded in your debit side, and if there's a decrease in your cash, in your asset, it should be recorded in your credit side. So accounts, let's go back to your cash. So March 20, credit 55. 20. This is your account name, account, the explanation, paid account na lang. Paid account due to National Winner. Okay, Journal 1, 55,000. Okay, ang ikaduha is your accounts payable, debit. So, naman tayo accounts payable nga ledger here.
So here is your March 20 paid to national winner. Okay, J1 amounting to 55,000. Okay, so let's proceed with March 21 transaction. You receive 15,000 from a tourist for a service rendered. So you need to debit cash because there is an increase in your cash. So debit your cash. At the same time, there is an increase in your income. So you need to credit, no? Kaya ang income, ang iyahang normal balance sa income is the credit balance, no? So we need to debit your cash by 15,000. So, cash na punta. We have another entry sa imuhang cash ledger. And this one on page 21. Oops. Explanation na to ni kay cash receive from a tourist. Cash receive from a tourist. J1, journal 1. Pila tong na-receive? 15,000. Okay. And then, the same time, there is an increase in your service income. So, maghimo tayo service income nga ledger. Oops. So income. So, makita tabi sa atong chart of accounts, ang account number ni income. Fees earned. Service revenue 1. Service revenue 2. So, kanila itong gamiton. Si service revenue 1 or service income 1. So, atong account number is 403. Okay? 403. 403. And then, credit si service income. Itong date na to, March 21. Cash received from a tourist. Cash received from a tourist. J1. Credit 15,000. Okay. Let's proceed. March 22. There's a payment of expenses, no? Katong gas and oil expense and your repair expense. So we have a debit account, gas and oil, and your cash credit by 1,500. So maghimo na punta og 2 ledgers, no, ni gas and oil og ni rent expenses. So utigid siya class, pero sige lang. So himo na punta duha ka buok. Okay. This is your gas and oil expenses. And this is your repair expenses. Okay. So si gas and oil expenses, tanaw na to sa atong chart of accounts kung unsay account number. Sa gas and oil expenses man na siya. So agto ta sa 600 kapin. Sorry, 500 plus. Okay, gas and oil. Here. 5, 6, 8. No? So, atong gamiton nga account number, 5, 6, 8. Then, si repair expense,
repair expenses 582. Okay, klaro ra class? Klaro ra ne? Yes, ma'am. Okay, very good. 582. Okay, si gas and oil expense na to. So, tatong date, March 22. So, there is an increase. So, if there is an increase in your expenses, normally it is a debt. It will be recorded in your debit account, debit side. So, March 22, payment of gas and oil. J1. Then, pila to ato ang gas and oil, 500. Sorry, 500. Then, so repair expenses, again, March 22, payment for repair. One payment of repairs. J1 by 1,000. And then, si cash na to, mag-credit na po ta, no? Because there's a decrease in your cash. So here, 22, payment for, let's say, payment for expenses. Expenses, J1, amount to 1,500. Okay. Okay, on March 24, accounts receivable, we billed Mr. Gray for the tour amounting to 16,000. So there is an accounts receivable account by 16,000. Increase at the same time, there is an increase in your service income by 16,000. So service income, 16,000, March 24. So let's go to your service income. Okay, March 24. So sa atong gamiton aning explanation, build Mr. Gray. Mr. Gray. Okay. J1. Amount to, the total amount, 16,000. Okay. The same time, nag-increase imong accounts receivable. Accounts receivable here. Okay. Si accounts receivable na to, itong chart number, account number, accounts receivable, 100 kapin, 106, no? So, oh yes, it's 106. Okay. And then, March 24, so debit, March 24. Service to Mr. Gray, J1, 16,000. All right. So let's proceed to March 25. We pay PLDT bill amounting to 500 pesos. So there is an increase in your expenses by 500. At the same time, there is a decrease in your cash by 500. So, paghimo na po tao cash ledger sa imuhang telephone expenses.
your utilities expenses. Those expenses. Utilities, okay. Ano to chart of accounts, utilities, 500. Ito utilities dire. Here, 590. So, 590. Okay. Should be March 25. And then, payment of utilities, J1. Then, debit, 500. Okay, and at the same time, na-changes, ay na-enter sa imong cash, no? So, here, it will be decreased in your cash. March 24, paid to ELBT bill. Okay, amounting to 500. All right. So, March 27 na ta. You billed Angelicom for Manila tour. So, amounting to 20,000. So, there is an increase in your accounts receivable. At the same time, there's an increase in your service income. So, if there's an increase again in your accounts receivable, it should be recorded in your debit side. And if there's an increase in your income, it should be recorded in your credit side. So, accounts receivable, 20,000, March 27. Okay, March 27. Service to Angelicom, J1 to 20,000. And then your service income, increase na po siya by income. Okay. 27. Bill to Angelicom. By 20,000. All right. Let's proceed. On 30, you collected from Mr. Gray, no? Amounting to 8,000. So there's an increase in your cash. At the same time, mag-decrease ang imuhang accounts receivable. Okay? So the rule of assets, no? If there's an increase in your asset in the form of cash, for example, at the same time, there's a decrease in your asset at this in the form of accounts receivable. So, accounts receivable, debit. Accounts receivable, credit. Here, March 30. Okay, then collected from Mr. Gray, J1, amounting to 8,000. And then imong cash, debit 30, collected from Mr. Gray, amounting to 8,000. Okay? And last one,
31. On March 31, you pay payment of expenses. So nagbayad ka og renta, at the same time nagbayad ka og sahod sa imong empleyado. So there's an increase in your rent expenses at the same time with your salaries expenses. Tapos ang imong cash mag-decrease. So rent expense increased by 10,000 on March 31. Rent. Here. O pati rent, no? Opa. So maghimo ta og ledger for your rent expenses. So si rent, unsa yung account number? Let us see in your chart of accounts. Rent expenses. So naman si rent? Here. 540. So 540. Okay, March 31. Payment of rent. Payment of rent. Amount to 10,000. And your salaries expense. Copy. Salaries expenses. Account number sa salaries is saan to sa salary na to? Here. 522. So 522. March 31, payment of employee salaries. Okay, amount to 9,000. And then, si cash, mo decrease. So, we will post it in your credit side. March 31. Payment of expenses. Okay, J1 to 19,000. Okay. Kuha ra. Na-follow ra ninyo? Nagikalibugan? Class? Pangutan na mo class, huwag na may kalibugan, ha? Ay mo kauwaw. Di man stricta si ma'am. Stricta rag-aura si ma'am. Pero dili stricta si ma'am. Approachable si ma'am. Okay? So, mas ganahan ko kung mangutan na mo kay if na may mga ikalibgan, ma-address tayo na to, no? Para fresh pa ang yung nasa yung huna-huna. So far, walay pangutana. Nasundan ang pag-posting. Hello? Yes, ma'am. How about the others? Si Vera lang nakasabot? Yes, ma'am. Ha? Lahat. Nasabtan na, ma'am. Nasabtan ra. Very good. So, karon atong i-balance ang inyuhang ledger, no? So, para makita nato kung ay kay atong balances mangun atong gamiton atong i-extract para sa ato ang trial balances. So, magbutang lang ta diri og total balance. So, wait. So, saan na siyang i-table, burger, nag-shade. Okay.
Hindi siya. Anyways. Which border? Gray. Okay. Ano man eh? Kasi kamawa ni class. Ato ning i-gray. Ang atong border. Okay, makita ninyo ang automatic na siya. Uy. Sige na lang. Then, mag-total na ta derive. Mag-balance na ta. So, balance. So, natin balance. Oh, asa na to? Page up. Balance. Balance. So, pila nga itong total sa ato ang debit? Class, pila ang total na to sa ato debit? 50. Do you have your calculator with you? Ha? 173,000. Okay, 173. Sa credit na to, 45 plus 5 plus 55 plus 1.5 plus 0.5 plus 90. Ilan man class? $126,000, ma'am. Okay, 126. So, you need to i-minus na si debit ni credit. So, pila naman natong balance yun ni cash? $47,000, ma'am. Okay, 47,000. So, ano ni siya ang ato ang i-extract sa ato ang trial balance, no? Di na ta kailangan mag himo pag mga ning-ani, kani mga chuchu, kani mga posting. Kaya sa trial balance, kaya ang mga total balances naman ang dapat ipakita nato. No? So, ang imo na ibutang sa imong cash nga to sa imong trial balance, a statement is 47,000. Of course, under sa debit nga column, debit column. Okay, ni accounts receivable. Pila atong balance sa accounts receivable? Kuhaan ninyo class. 36,000 sa debit nga side, ma'am. 46,000 dire. 36, ma'am. 36. Okay. Yes. Nya credit is 8,000. So, pila tong balance? 28,000. 28,000. Okay. So, mao na po natong balance sa total balance sa ato ang accounts receivable. 28,000. Then si cars, carry over lang nato, no? Wa may lain transaction si cars. So, atong balance ni cars, may like this. Ano siya? I-delete yung uban, okay? So, balance. 750. May furnitures and fixtures. Wa po tayo lain entry. So, mao lang gihapon. Balance na to. 45,000. Okay? And then, your equipment, the same. $55,000. Your accounts payable. Accounts payable na to, class. Pila man? 0. 5,000 minus 55,000, 0.
0. So, ato lang na siyang. So, usually, class, di ba, ang normal balance ni liabilities o equity kay credit man, no? So, utang lang tag ning ani, ha? Balance tapos ilang na. So, it means wala. So, instead of 0, leave it like this. Mao lang na ang gamita. Okay, kanang hyphenated. It means 0. Wala balance anang imong account. Okay? Then, your loans payable, carry over lang gihapon nato kay wa man kay lain transaction. So, balance. Dili na ito ibutang, no? Kay debit, ay credit man ni siya. Credit balance man ang yung normal balance ni payable. So, 100,000. And then, si capital, carry over gihapon. 800,000. And si drawing, the same, carry over. Balance. 5,000. Service income. Or natin service income class. So, pila man natong service income. Pila tong balance. 51,000. 51,000. Okay. And then, si gas and oil, carry over. Balance. 500. Okay. Si repair, the same. Carry over na to. $1,000. It's utilities. $500. Si rent. $1,000. Ay, 10,000, sorry. 10,000. Si salary is 9,000. $9,000. Yeah. Okay. So, i-highlight lang gina ninyo class ang balance, no? So, highlight na ninyo. Or sa ato ang kuan, sa ato ang activities, kung namoy highlighter, it's better, no? Para di ko maglibog mig check kung sa inyong balances. So, i-highlight lang na. Or kung bulb po, may highlighter, bag-alang na, oh sorry. Bag-alang o kuan. Kanang pagsuwat. So, 28,000. Okay. Okay. So, nasabtan na class, walay pangutana. Mag-imo na tag trial balance na to. Okay. So, here. Now,
Your trial balance is your sorry. Trial balance is your set a list of accounts with their ledger balances. Katong giingon ninyo. Okay. So, bookkeeping worksheet in which the balance of all ledgers are compiled into a debit and credit account columns totals that are equal. So, it includes a list of all general ledger account totals. So, each account should include an account number, description of the account, and its final debit or credit balance. So, in general, so to sum it up, ang goal gid aning trial balance class is to ensure nga debit is equal sa imuhang credit after you're doing your journalization, after you post it in your ledger. So si trial balance ang mag-ensure if ang imuhang debit o ang imuhang credit is equal. Okay, so again, after obtaining the ending balances at tanan nga accounts nga imong gi-post sa imuhang ledger class, the next step on that accounting cycle nato is to prepare your trial balance. So in a trial balance, all open accounts are summarized. So an account is considered na open class if there is a balance, no? Para ato tong cash nato, atong accounts receivable, they are open account kay nam sila balances. On the other hand, an account is considered closed kung it has a zero balance, either debit or credit. So pareha sa ato ang accounts payable, di ba? Zero na tong ato ang account nga to. So it is considered as an account closed, no? So again, the goal of the trial balance is to ensure that all your debits are equal to all your credits after your journalization and your posting sa imuhang ledger. So this is base class nga to sa concept nato nga double entry bookkeeping where debits must always be equal to your credits. Okay? Klaro ra? Gets ra? Ang trial balance. So, a company class prepare a trial balance para you prepare it periodically, no? Usually at the end of the reporting period. So, the general procedure or the general purpose with ani mong trial balance is to ensure your entries of a company bookkeeping system are mathematically correct. Okay, mathematically correct. And by the way, class, sa ako daing work before kanang ledger namo, di ba? Ang akong gi-show ninyo kay mura siya og T account nga ledger. Kay mo na mong gi-follow, kay mo ni sa atong learning guide. Di ba mura siya og T account form. Ang T account lang nato is informal, no? Kay murag walang just account title, debit, credit, no? It's an informal form. Pero ang ledger is a formal na. Kay it's a book, no? Pero more po siya T account style. Pero sa amo amang kung as akong work before kung maghimo ko og ledger, usually ang hanay gyud nako ana sa ang books nga to is your nay nakabutang dira general ledger sa taas, okay? Then sa ubos ana account name or ani na siya style sa among ledger. Kalimot ko share ninyo ani. Kay basin og makakita mo, makasugot mo ning ani, yung mga mga di mo ni ani ang porma sa ledger. Actually kasi napoy ledger gid ganing ani. So ano siya? General ledger GL na kaibutan ka ni maigo. Nya ang account name diri account name. So ang account name diri kay cash. For example, account name. Yeah, cash. Yang account number ni cash diri sa ubos. Di ba sa atong example kay ana man to. So narang by column siya, no? Muna sa atong example. So sa ako usually gid sa real world ni ani man ang form sa general ledger. So account number
account name ning taas ang kaniyo sa account number. Excuse me. Account number. Okay? Anya, ang nahitabo, lagi po siya column-column. Date dere. Date. Yeah. Your explanation sa ikaduha nga column. Ang reference, your full you. Reference lagi gamit na mga term. Yeah, your debit. Muro siya style og trial balance. Pero na siya balance diri sa kilid. So, every transaction mag-balance siya. So, like for example, sa kinaunahan, like, sa to atong cash na to. Diba sa atong cash kay ang first transaction na to katong investment by Gomez nga 50,000. So, this is your debit dere. It's your credit. Nya kani mo reference number. This is your explanation. And this is your date. So, usually, dire yung date. Data nandira. Anya, explanation. Katong gipamutang nga mga explanation. Then, katong reference number. J1 tanan. Diba? Kaya usara man ka page ato ang journal. Anya, for example, 50,000 tong kinaunhan. Gidebit ni mo. So, automatically na siya balance dito nga 50. Right? And then, on March 3 na po, na po to siya balance dira nga 100,000. Okay? So, automatic siya og 150. So, continuous siya. Ni ani ang forms amo ang ledger. Nagtuwa sa akong gitrabahoan before. So, ana mong form sa ledger. And then, if na kay credit, for example, na credit dira 50,000 sa third transaction, 50K, chuchu. So, mabalance siya automatically 100. Yan na. Until ma-arrive ka sa imuhang total balance dira. Kung sa ito'y pinaka-last na imong balance amount, mo ito imuhang total balance for your cash. So, if you have three transactions lang, so you have 100K na balance. So, ni ana ang amo ang ledger nga to. So, at least ako lang siyang gi-introduce sa inyo ha para namoy more og knowledge nga dili lang kay ang ledger ning ani lag porma class daghag porma sa ledger pero ang concept sa ledger it's all the same. Okay? So mag trial balance na ta. Okay. Your trial balance. Okay. Okay, observe the following rules, class ha, in preparing your trial balance. Your heading, na dapat kay heading. It should consist of your three lines ang heading. Take note, 3 lines ang heading. Your name of business, the Happy Tours and Travel. Tours and Travel. Then, your title report. Okay, trial balance. And then, the date. Kano sa man siya nag-end? This is a interim period naman na itong gigamit. Di man siya accounting period. Okay. 1 month naman niya ito ang transaction. So, March 31. Pero, ay mong transaction is accounting period, calendar ba or fiscal. So, kung kano saan na siya nag-end, kano sa accounting period ni mga date, may ibutang ni mo dira. So, we are using here an interim period. So, March 31, 1 month only. So, mo lang na itong gamiton. Okay, so, in the side of your, also, take note nga, even, nakay zero account, it still appears sa imuhang trial balance kay. Kay imo magud siyang i-omit, ang mubasa sa imong financial statement may wonder what happened to this account. So ibutang lang siya dira pero leave it as blank lang siya. So let's start. Asa na to? So atong cash
Okay, account number sa atong cash, 101. Okay. And account title, cash. Then, debit or credit? Debit, 47,000. So, peso sign class. Insert tao, peso sign. Itong peso sign. P na lang ako ibutang. Sa peso sign na dira. So, the peso sign class is placed only on the first debit and your first credit amount on the total. Dili na kayo magbutang pa kag another P sa next one. And your first, sa debit lang, ya first that sa imong credit nga amount. So, first, 47,000. Okay. Pesos. And then, your accounts receivable, 106, 28,000. So, 106, accounts receivables, 28. Okay. Next is your cars. Your cars is 750. Tapos, account number 151. 151, cars, 750. Okay. And then your equipment, says, furnitures and fixtures sa 45,161. 161 furnitures and fixtures. $45,000. Okay. And your equipment, 163, 55,000. 163 equipment, 55,000. Okay. Next is your accounts payable. So, accounts payable is, natin accounts payable class? Wala. So, ato lang siyang ibutang, pero leave it blank. So, sa accounts payable, 201. Ay, account number, accounts payable. Okay. Then, leave it blank. So, next is your loans payable. Loans payable, 202, 100,000. 202, loans payable. Oh, so first, no, the peso sign is placed only on the first debit or first credit amount. So, magbutang na po ito peso sign. Sorry. 100,000. Okay. And then, your capital, 301, 800,000. 301, Gomez Capital. Sorry, 800,000. Okay, wala ko nagbutang og another peso. Kaya na naman si peso dire, peso sign. No? Hindi na pwede magbalik-balik.
And then your Gomez drawing class. Debit man siya, no? So, ato siya ibutang sa debit. Gomez drawing, 302, 5,000. 302, Gomez drawing, 5,000. Okay? And then, your service income, 403, 51,000. 403, service income, 51,000. Class, napa mo diha, class? Yes, Yes, ma'am. Okay. Lisod gini magsige tag lisod gini flexible bitaw kaning virtual class kay sige na ko yaw-yaw ba niya di ko kita ninyo ya may pag boy tingog mabatian sa inyo ha murag matay mahimo ni ani man gyud. So kabasa mo tong sa chat nga kuan nga morning new norm na gyud. Wala chance nga mobalik og face to face. Saon na lang gyud. Anyways, let's go back. So, 403, ang gas and oil expenses nimo ay, arita mag-start ni Kuan kay, ang among ginabuhat gyud sa real world class, among gyud siya arranged by account number. So, dapat magpasunod. So, dita, asa may mas una nga expenses, no? If you can see, pasunod siya. Iyang account numbers, no? Wala na ko giuna si furnitures and fixtures, kay mas una si cars. So mo gining practice sa real world. So ako na siyang i-apply sa inyo ha. Okay? Kay dili man lang gyud ta kay puro books lang theory. So gusto pud ko nga namoy namoy kuan, makita mo gamay kung unsa gyud ang real world, no? So gusto na ko i-apply. Gusto na ko i-share ang akong learning sa akong trabaho before. Para pod, if na naman sa real world, then, di na kaayo mo, more on theories lang ba? So, na-conception gamay. Okay, so 40, malita sa ato expenses, na 568, na 582, na 590, na 540, na 522. So, unsa akong atong nakon? See? Mga anak. See? Isa may pinakagamay. Si salaries, no? Kay 522 yung account number. Ang sagang? Salaries expenses, ma'am. Sige, mata ang gamitan. Ha? 522 salaries expenses. So, pila to atong salaries? 9,000. Ano yan? Debit. 9,000. Yeah, debit. Okay. Next is your 540, no? So, next is your rent expenses. 10,540 ang account number. 540. Rent expenses. 10,000. And then, sunod is your gas and oil expenses, 568, then 500 pesos. 568, gas and oil expenses. $500. Okay. Kanya, si repair expenses,
582 1,000. 582 repair expenses. $1,000. And lastly, last but not the least, is your utilities expenses. 590, yeah, 500. 590 utilities expenses. Yeah, 500. Okay. So, i-total class. Kung match ba? Sakto ba? Sakto ba itong atong inputs? Kami total class ha. Total raman ng sa debit nga side, credit nga side, ma'am, no? Kitaw na to, equal ba siya? Kuan, Kung equal, 951,000, ma'am. 951 Sa nga debit. credit. Mausad, ma'am. So it means, correct ang ato ang pag-post sa mga transactions. So, correct ang ato ang accounting. So, correct ato ang financial statements. So, here, class, always take note, kaya namang yung instances, class nga, di na mag-balance. Pero ang inyong gibuhat sa inyong laboratories, no, kay laboratories exercises kay inyong gi-force balance. Tuod class, gagmay ra kay mo kuha sa inyong laboratory, no? Nara ko'y pila ka book diri nga almost perfect ang scores. Be 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, unong kabuok ra ang makakuha sa correct answer ato atong laboratory exercise number 1. Mudawang gingon all ninyo class nga. Please read carefully. Analyze it, internalize. Okay, masayop lang mo usa ka posting. Sayop tanan. And accounting is zero perfect basis baya gid na class. Kay there is no room for mistakes in accounting. Masayop lang kag entry sa imong kinahanglan ay labi na siguro og mo touch tag ratio, ang ratio kay sa financial management man ninyo. So if wrong ang imong entries no sa pag-post nimo sa journal, paghimo nimo trial balance, paghimo nimo sa imong balance sheet, paghimo sa income statement, if wrong na tanan class, naghimo nimo og ratio puhon, ay automatic wrong na class. Kaya ang ratio baya is magdepende sa imong result sa imong naa sa balance sheet of income statements. No? So, muna ko gingon nga, if naay scenarios, if naay mga problems, or mga ning-ani, read it. Maski pag ka 20 nimo basahon ang usa ka transactionan, just make it sure nga correct ang imuhang pag-post, correct imuhang pag-record, no? Kay it's very risky kay
continuous ba ang process ano no? It's a process. Accounting cycle is a process. Masayop lang ka sa kinaunhan ay apektuhan gid ang imuhang sumusunod nga mga process. So mo tong nahitabo sa atong laboratory exercise 1. Nya nagpa-quiz man ko last meeting, di ba? So I've decided and akong ginauna gyud nga para di kitantong lubong ang uban. Katong quiz nato kay akong giingon din niya before pa mo nag midterm no nga we don't have any quizzes na during finals no. Ay dili gito finals kato paghuman lang gito sa module 1 nato kay gusto ko laboratory exercises na lang. So katong quiz nato last meeting ako to siyang itapak sa inyong laboratory exercises. So if katong uban nga nanobra na, so don't worry kana mga sobra ninyo at if you have low score sa inyong next laboratory exercises, ngadto na ko siya ibutang. No, kaya para mabawi siya. So ang kasagaran na sayop ngadto kay katong you bought a furnitures and fixtures from a friend, no? Amounting to 150,000. Plus, we are talking here about your business entity concept, not your personal. Why you didn't declare that 150,000 as your accounts payable? No? Nganong 80 raman to kay tungod kay naay nakabutang ag tuno nga 70,000 used for condominium unit. Wala gi place sa clinic, no? So inyong concept siguro nga to is kanang 70,000 dili siya appeal. That's why we make that 70,000 as your withdrawals, as owner's withdrawals, no? But you need to record that 150,000 because nangutang ka as a business entity, not as a personal. Oh, you need to record that one. So ang mahitabo ato, you need to debit your furnitures and fixtures, your withdrawals, and you need to credit your accounts payable by 150. Furnitures and fixtures, debit 80, withdrawal 70, and credit your accounts payable by 150. No? So, mo nang napektuhan kay kato siya nga transaction hasta ang to sa murag natoy later part sa padung na sa mga last week na to sa month, di ba na nagkuan nga nagbayad ka in half. So ang kana kay gi-declare ninyo ang inyong accounts payable as 80, so ang inyong gibayad lang ang half is 40. So usa po na nga makapa-change. Nga dapat ang inyong i-declare nga to nga gibayad is 75,000. No? Take note ha. Wa man gud to nag-state dito nga sa scenario baya nga as a personal entity. It's a business entity class. Kay sa pag-record pud sa imong friend nagto, dili man kay 80,000 niya i-record ra sa iyang accounts receivable, 150,000 man niya i-record. No? You got the point? Yes, ma'am. So sa katong mga naka-analyze, it's very good. Sa katong naglisod ug analyze, pwede ra gid mo mangutan na sa bitaw nako kung namoy gikalipugan class kay as what I have said, accounting is zero perfect basis ta. It's either you got a 0 score or you got a perfect score. No? Or napoy uban nga to class, di man dito sa iyong section sa ako to other section. O ako kasabot gyud basi nang happy ra gid sa to siya kay sakto kaya yung balancing, sakto. Pero yung entries, kung ipang total mo, lagyo kayo og values. Lagyo kayo figure. So, atong ko nga. Ako siyang gipangutana niya. Atong siya nga naglibog pa daw siya gid anong accounting kay naglisod daw siya kopa pa na accounting kay feel niya kay complicated it ko na kaayo. Yes, complicated man gid ang accounting. Yes, it's true. It's hard. That's why you need to have more practice gid ani. Kay dili man lang gini usa ka katulganan kamaon na kadretsog accounting. It takes time. No? You need daghan pa kag practice nga dapat agian kay ang transaction di man siya memorization. Makasugat man kag kanang dalang transaction mabitaw na sa akong work bitaw before ay kay di gud may mangulig dili ma-balance class.
nagunay cases kay labi nagdaghan kay may transactions sa usa ka adlaw. Muuli gud mi sa tag-adlaw. Kay we have this principle manggid pod sa amo nga sa accounting department is dili mo uli o dili ma-balance kay once nga di na mo ma-balance niya ni kaugma na po na napoy daghang transaction ta wa sayo pinay mo financial statements bitaw kay wapag ka ka-balance atong miaging adlaw niya na napoy bag-o so murag mag kuan na takon-ok so dapat at the end of the day i-balance agad to namo siya maski sa mga bangko diri di na sila kaulog dili pa balance ang ilaha statements. Okay, so take note, always be careful, analyze it very well good. No? Kaya naman yung mga twists bitaw ni parehatong naputi ka usa nga, di ba? Ato'y inherited a lot, no? By 500 worth of 500,000. So ang gibuhat sa usa ka student, iyang gitunga kay tungod kay duha ko no sila mag-igsuon, amo tayong explanation nga ma'am ako manggong pagtuo kay si Ann og iyang sister itungaon tong katong ilang gimana nga yuta. Well, in fact, wala man nakabutang sa statement nga tungaon to. So, gibutang lang to sa statement is nag-invest sila og cash nga 1 million man siguro to, 1.5. Yes, 1.5. At the same time, napod sila yuta nga ilang gimana worth 500. I-invest ko nila. So wala man nabutang agto nga si Joe ra ang mo invest. Gitunga ni Joe og ni Ann ang yuta which is tag 250 sila. Wala man nakabutang agto. I-invest man nila totally katong 500. So take kanang careful lang gid pod sa pagbasa ha. Although we have different perception by agad, no? So but in accounting, tarungon gyud na mo siya analyze class. Okay? So, also here, in your trial balance, kay pwede sakto imuhang mga inputs ngadto class, sa imong pag-record, sakto imong pag-post, pero pag abot sa trial balance, kay kung ano, mga di man ni mabalance si, uy, maski kung saan na mo balik-balik ngadto, because, there are errors na mga errors nga na-commit no so if imong total debit is does not equal sa imong total credit, then error must have been committed which should be located no before ruling and doubling your total. So if it's possible nga na mga errors, usually ang mga error ani class kanang pag-post sa journal no pag-post from the journal to your ledger on the wrong side. Imbes sa imong journal kay debit, pag-post nimo sa imong ledger nga ito nimo gibutang sa credit. So usa ni ka error. Ano imo i-take note. Napoy usa nga kanang you're posting a wrong amount, no? Instead ang imong cash, for example, class is 40,000, no? Posted as cash debit na gimo nimong 400,000. So, sapod na. So, careful gid ka kay numbers. You're dealing with numbers here. Usa ka add nimo, usa ka subtract nimo. Oh, masayop gid ka di na magbalance imong kuan account. So, again, usa na kay posting from the journal to the ledger on the wrong side. So, it should be kung debit sa imuhang journal ni post nimo sa ledger, it should be in your debit side gihapon. If it's credit sa imong journal, credit side gihapon nimo ibutang sa ledger. Okay? And the second one kanang wrong amount. Kung ang imong journal is 40,000 ang cash or 47,000 rather, 47,000 sa cash, ibutang sa ledger 47 sa ibutang dili kay kun ani mo another zero 470,000 or sa imong okay imong journal okay imong ledger pag abot sa trial balance imbis 47,000 gihimo imong 470 so usa po na nga mistake so dapat imo ginang i-cross check permigang imo ginang permit kitaon nga sakto tanan or you're posting a kanang katong ledger footing ninyo. So, debit credit side is wrong. So, imbis debit to siya,
credit nimo gibutang. Imbis credit to siya sa debit nimo ibutang. So, manang or kana mga wrong balances kato ang giingon, no? Sayo pang imong imbis si Gomez drawing ang imong nabutang dira is 800,000 yan, si capital na imong 5,000. So usa na siya nga mga error. So dapat ikuha na ninyo. You should be careful, no? Dapat matanglawin kaayo mo ana. Dapat dagkuon ninyo inyong mataan na nga makita ninyo nga sakto kay ninyo akong pagkuan. So akong gibuhat before mga ni ani well sa real world mga food class kay systematize siya. So nagid me software na. So dali lang gid siya pag locate og errors, pero og sa mano-mano lisod gid siya. Pero og software man gud kay makita na nimo siya dayon. Hindi ko ka explain kaayo sa software kay unta na nga good murag usually sa international companies kay naaman sila na nga mga software niya. Sa to department sa VSU kay nagpa-searcher lagi to sila nga palit ko og software ya mahal ba ya kay ng software class, accounting software. We're using their Neo software kung nako sa Dubai ya. Sa Africa ko we are using the Suntech software. So easy lang gid siya kanto na natanan na account number, na account title. Pero if maglisod ko pangita sa error magud class kay ako siya manumanuhon kay mas okay na ako ang manumanuhon kay murag kuan ako ba patagsa-tagsa gid na ako mas kuan siya mas okay siya. So mo to i-take note ng mga possible nga errors ninyo, no? So usually kana mga error na siya sa there's a difference of 10 would indicate probably an error in addition. Like you need to if kanang divisible by 9 class or a multiple of 9. So the error probably is in the transposition. So if for example kanang mga digit nga kanang dili buo, di ba? Dire kay puro man na buo na atong gigamit dire usually. For wala mga bungkig, no? Pero in reality, nagin na siya mga bungkig. So for example, kung tahay 29,650. Okay? So pagbalhin nimo, pag-copy nimo ang mahitabo is 29,560, no? 29, for example, hindi na ito nalaptan nila. 29, 650. Kung tahay ang imo i-transfer mo na yung total balance niya. Pag transfer nimo, nahimo na siyang 29,560. So if yung ani ang cases class, so this error, we call this error as transposition error, no? Kay ang iyang digits o nag-transpose. So, nagka-interchange, no? Or kanang error nga ning ani 29,000 anya nabutang nimo 290,000. So kaning nga error kay transplacement error. Gitawag ni namo siya og transplacement error, no? So imbis 29,000 nagdungangan na mo og another zero na nang nahimong 290,000. So you really must exercise class and utmost care in recording your transactions and posting them to the ledger. So para walay waste of time ug effort sad when you trace back what you have done to locate the error, no? So, auto siya ato ang trial balance. So, do you have any question? Excuse me. And so far, nasabtan ang discussion karong adlaw. Class, nasabtan ang discussion.
Nasabtan na, ma'am. Taptan ra. Nag-solve pod mo? Or nagtanaw lang gid mo? Nag-solve po, ma'am. Okay, ma'am. very good. So, after this meeting, we don't have a quiz, but we have 2 laboratory exercises. No? These 2 laboratory exercises, ako hatagan ta mo og deadline on this be 2 weeks. Tagan ta mo 2 weeks. Okay? Happy? 2 weeks? Now, Yes, ma'am. uban no mag-late pag idog submit no. Please class exercise nga di mo magkanang mag-pass mo on time. Anong stricta si mama ng submission? Kay ganan ko di magtapon og inyong trabahoon. Mo ginako ang kuan. Gahapon class nga sabak ko sa akong agsay. Kay kini ako agsay mga 4th year students na ni agriculture. Dili man ni siya accounting subject o di pa ni financial. Business commodities ni siya. Sabak ko kay kuan sila irresponsible. Mo ba na term gamit? Yes, irresponsible. Kay midterm no man ang midterm ha, pero grabe wa pa ka pa sa ilang laboratory exercise 1, 2, and 3. So akong gibuhat gi-zero gid nako. Gi-zero na ako. Pag ko ni dawat og late submission kay gitaganan ako sila og until midterm. Nya kato nga mga laboratory exercises module 1 pa to nya among coverage sa midterm till module 3. Daghan na meetings nga na meet nya wala gyapon sila nakapasa ilang laboratory exercise. Isabot ko kay na sila thesis. Kay graduating students man sila second semester beta karon so ilang excuse katong first sabta sa mi kay mo lagi na kanang na sila thesis gibuhat sa anana nya sabot lang gihapon ko so kitagan ako sila until kay week ra man gyud akong laboratory exercises nya pag ikaduha nga week wag gyapon ka pas ang uban nakapas naka-comply na gid nagiuban nga mo comply gid siya mo submit gid siya before the deadline or on the deadline. So kaning mga bugoy-bugoy gid nga mga bata, mga laki. Masabag yung tulong kay kung adigin mo angay mo graduate kay wa mo di mo angayan. Lagi anahan class kay bay midterm mag-finals na lang, nag-finals na lang ta. Wa pag yabot ka pastulo na ka laboratory exercises kinsa man at the end kinsa may mahasel ana. Ako ra gihapon kay magdali-dali man kog usually if graduating ka ang instructor ana ang mga nag-handle ana nga mga bata dapat kanang maka-comply na mi sa grades makapass na mi sa grades on or before the deadline kay graduating guna sila para ma-appeal sila sa kuano sa list sa mga mo graduate nya langan-langanon ko nya at the end ana kinsa man po i-blame ana pag langan-langan ang maestra gihapon kay ngano wa pa kapas og grado di ba so mo na akong kuan gid ko kanang strict ko deadline kay para inyo harapon na at the end dili ko maglisod at dili ko madugay og paghimo sa inyong grado kay napay uban late submitted i-check pa na nako tagsa-tagsa niya daghan kay kog students class no so mo nang kuan kay ko strict kay kog deadline pero gihatagan pa bigapon ta mo chances no ana ka considerate si ma'am matagya po kong chances maski take advantage na ang bata sa ako pagka-generosity you know maski og kanang ang iyahang reason is wa na diri wa dito hindi dawat gihapon kay sound taman matay mahimo sige ra tag pangasaba sa bata so please be responsible ha I know sa inyo responsible man pud mo makita man pud nako nalang gyud times na more og malate mo submit pero it's okay kay mohatag man mo reasons so kanang tabangay lang ta ha
I know, I can understand, nga daghan po magbuhaton. So, sabta lang po sa side sa instructor class, okay? That's a give and take lang sa ta. Ha? Kay pareha man ta, nag-adjust man ta aning kanang new kaning flexible learning. Although wa mo din nila sa ato accounting mas okay with face to face kay ma-demonstrate ko siya para ani nang lisod kog demonstrate kay split screen oh. Yeah. Padak-al pa ribo nya okay ra na sa board man gud kay makapaswat-swat ka marag maklaro gid no interaction niya may interaction sa student although more interact with mo pero murag tao ko sa screen ra wala ko kita ninyo so murag lisod lagi kay makagana pa yan ang interact with ang mga bata no kay makita nimo nga kanang nakasunod sila sa imuha makita nimo nga okay di ay kanang namati day sila pero I know nga namati mo di mo magstorya dira mawawalan gid ang uban I can understand okay so anyways mauto so ang iyong laboratory exercises will be due on Santa Wednesday 1 9 okay yes June 9 June 8 midnight. June 8 midnight. Okay? So, inform the others, ha? Inform the others. Maghatag ka kog deduction sa late submission, be? Unahon ako, ano? Para pod ma-discipline mo class. Ayaw mo kalain, ana, ha? Para inyo haragid na. Okay? Mo nagtaganta mo 2 weeks bitaw. It's more than enough time na, no? So, okay, that's wala na may question? Wala na, ma'am. How about the others? Wala na, ma'am. How about you, Ninya? Leia? Wala na, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, Leia. Ninya, ma'am. Ay, si Ninya. So sorry. Yes, Ninya. Kanang sa next exercise ba, ma'am? Magkuhan, mag-ledger, ma'am, no? Magunsa mo gang? Mag-ledger? Mag-ima mag-ledger, ma'am? May ledger, mag-journal. Ang journal, ay ako pagpalit og 2-column journal nga mga papers ako. Ako na lang mag-provide ninyo kay mag-imo ra ko format ana. Mag-imo mo ledger, mag-imo mo trial balance. Yes, Gab. Naka-follow up question? Okay, ma'am. Kay ini Unsa gang? I cannot hear you well. maura to, ma'am. Thank you. Excuse me, ma'am. Yes, tell me. Nagkaka akong signal, sorry. Unsa man to gang? Ma'am, Mm. kanang sa kuan ba dili ba necessary na i-double roll siya sa kanang final na ay sa total na nga kuan ba? I-double roll. Sa total, Yes, ma'am. unsaon nimo siya gang? I-double roll. Ayun na lang gang kato lang buhata. Kataong yung mga show pag-show katong sa trial balance dito lang tataman. Sige, ma'am. Thank you. Dito lang tataman. How about the others? Kapit naman dito mag-finals class, no? Ang finals ko, no, kay July 1st week. 1 month na lang. Ang finals na. Daghan pa man tawag lesson, eh. Mang din na mao sila, eh. Kapit lang yun, eh. Sige lang, paspasan na rin na to. How about the others? Sa may pangutanan ninyo? How about you, Judy Ann? Mary Joy? Wala na, ma'am. Wala, ma'am. Nasabtan lang atong discussion karon. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. How about you, Patricia? Masabtan ra, ma'am. Ariel? Okay ra? Wala gyud kalibugan? Nani si Ariel dire? So, wala gyud kalibugan? Ay, pangutana? Review na lang siguro nako ang recorded video. Ano man? Pwede ka ganina sa discussion gang? Naman ma'am, di lang ko ka-focus kay birthday na ko ron daghan ko gid kuan. Birthday ni mo? Yes, ma'am. Happy birthday, Ariel! Class, ato kantahan si Ariel, class. Kasi man ay tag birthday Ariel. Birthday mo, di mo ron, Vera? Yes, ma'am. Ay, makikaon ko da sa inyo, Vera. Happy birthday sa Ay, magkanta ta, class. Ato lang kantahan, class. I-on yung microphone, class. Magkanta ta sa atong kuan, sa atong mga kaubanan. Happy birthday to you. Happy Happy birthday. birthday to you. to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Vera and Ariel. Yay! Happy birthday ninyo. Pila na may langga? 20, ma'am. 19. Ako man na di magdibo di ay sus. Sayang mapilon ako sa yung dibo da. Oh, so sa may mga handa ninyo, Wala, ma'am, ay magpayo ra kay COVID ba, ma'am? di ko mutuwa na. Sige, higlaag mga tao ron. Mura nagway COVID, no? Hala, oy. So, ako lang wish ninyo, no, is good health and whatever your heart's desires, kay in God's time is kuan siya, mag-grant, no? So, if ever you're struggling this time, na may mga struggles, my wish is kanang God will enlighten you nga mo padayon nga will give you the Spirit will give you a nourishment sa inyong soul, and whatever life will give you, makaya ra ninyo, ma-overcome ra ninyo. So, mo lang gina akong kuan kay usually bitaw mga students ron kay kanang undergo mo depressions, di ba? So, daghan kog na masugatan nga students nga students. So, ako lang siyang i-generalize, no? Yeah, maybe others cannot cope up sa ilang struggles. So, ako lang siyang i-generalize. So, if ever nga wala mo struggle, then I'm happy for you. Then kanang pasalamaton ka sa Ginoo, no, nga
Sorry, nawala akong connection. Sorry kayo. So again, sa mga birthday celebrants, may your day be filled with your joy and laughter, and I wish you every happiness your heart can behold, no? So whatever your heart's desires, hopefully in God's time, it will be granted. Happy birthday again, Vera and Errol May. Thank you, ma'am. Okay, so that's all for today. So see you next meeting next week, no? And inyong laboratory exercise, don't forget. And if na may mga gipang kalibugan, don't hesitate to ask me. Okay? Yes, ma'am. Okay, class. That's all for today. Thank you for coming and have a good day. God bless you all. Thank you, ma'am. Okay, bye-bye.